أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. بعد ولو بعد الله لالو ngamari man satalla tentu man so min jarta ka tentu mbate man so danila ala nemola anala balafana ala hinante yala aya jindina annabiyom bakan min kata muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ala sahibolu ani ala dimbayalo anala sahibolu ani mol min be bulaka nga sinnono ma fajannin ala bala banko ketala wato minna wobe kola ka tolla murla senwol mume be konton momo ito kendola ani la konton senwola ani be denkira min fanato ibe kenya min nyama ni muslime ya la konton dirol be folodula mi yalon ko wala ma be kisaringoti ate maketa nemoti ala bandula keta barakoti alama ale wakenna tol mume beye ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kontondiro kola ani man satalla tento kola na alfa balu ni min ka programo ke bi e murtanan ko ke kana fatwa awato alfala radio to 107.2 wo kamma be microphone di tolla pour ye kontondiro ke min kana Cheikh Ibrahim Masane Jeju, second vice president Gambia Supreme Islamic Council, and Sheikh Imam Abdullah Fati mi yalon ko atlem head of Dawa committee to Gambia Supreme Islamic Council mingi alpha ba flo lebe jam folo fu jandi wato ben sola dami wato ustaz Jeju. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبال بي كونتون مومو إبدا منتو إلى كونتون أني كينيا بنياماني لا بلاسولا إن شاء الله شيخ خليفة. أبارك باك أستاذ جيجو إمام. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد لما يرلالي وبعدين بيبيتنا بعد بداودا ما فلاني كبال فلاح جامع الفول برنامجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما يرلالو من يالون كو كتابو كتر دول بلو كنو با فلاني نال بكبار كتابو منتو ولا مثمر دانيتي على بيبر tan sabanin saba nga kumasile num amambang woton be murla alfa bakan ay nyim pepa tan sabanin sabo nyim ay do bonye nyoto woto ngana tenten kata fa jandi wato be sula dame ustaz Jeju samara dani la kitabu tie mi fot. Abaraka bake mbe murla mbama nyolu mbinki nyolu mbari musol nyolu ndingolu ka fay ko mbe hakke dan la le katu ko nkadum ito la programme wala ya lon ko ko nga fonu nyama Cheikh Khalifa mi yambula nyindiya mo lawlem dino lem andu dino fa sen ya mo sinalon iba ala basla je nyaadi le wala tan kamin fonu njang nga fonu muso na dunta ado kono ay sen yaaje nga sen ya ta masero fanan fole munem sen la ta masero leti sen ya la ta masero nyin ninga o fonu oton salon ko ni wo nata wato ata muso nyantalo ne ko ata seniyatale walatna ako wakadhalika idha rat aljufufa tatahharat makanaha ra'athu ba'da yawmin aw yawmayn aw sa'atin thumma in awadaha damun aw ra'at sufratun aw qudratun tarakat salata thumma in qata anha igtasalat wa sallat walakin dhalika kulluhu kadamin wahidin fil iddat wal istibra. Say ngalo nga kitol jibe mi yalon ko abe nyindulalto muso nin nata ka jibe ka fako
atela aado na doyata hapu jellem isaje ko ni nata pour wato la karola haputala ni nata ko min ka finti atela siang la karola nak hapu balale malam fon ka fo nyame mandi gol ba famna le ka to jola le ka diam wato la karola ni nata wato la karola mali kunda ka joko haputala na doyata amani nata finti fengo la karola nak na doyata hapu balale munata finti fengo ni hapu balale ko hanni atara ko tonni kilne jolonta nan bar ani ada yerole kamulo amu adoleti min tonni kilne jolonta nan ani ada yerole kamulo amu adoleti madama nata na wato la amu adoleti wala nan ko ni atara ko finti fengo la hapo la karola nak hapo balale amani atara ko wato la karola wala jamano nyin isajo ko haputala na yaje sinya kilin lun kilin lun fula a be mu wato leti haputala isa fo ko dal ni mu fen ko leti idale batu ngana muru ngaje sen en ni kotonke muso min be ado je kande ay min je adoyata asiyata adolen ala siyanyi be dana min to minawo folale ba nyata ko nata pour kaje ko na doyata ka foy ko da adoyata nyin ni atra ko hapola karola nak miqdar bala wala min ko dan la bala ni ata hanna kata tonde killing o mu yeloleti amani atra ko wato la karola sa fono dal asikeno montor wati killing asikeno lunkin asikeno lumfula o mu hapotala ta dan la ka fole ko na kata ten adante ten comme na kuma sta min wati kara ta fe bando wati kara o sa fo ko wala min ko adoyari ngol na jita drong a jita nyama man salo ko dal nyimmin jita da adole atententa wati killing atententa killing abe mu adoleti sani nata ni ata ko asiya man ni ado nata mi mu ado na siyata jellem malik kunda ko na siyata tiltan anilul muso sa konti ko abe adole kon tiltanin woro ni wo dunta aman kuntu ayaje ko kurangole bala ado teje lafta ngaje sen kan ko toke musol yalon kati baje la ko musu kirimo nyimbe sirin kare bumburu nga fala ko be kurola mansen ya mbu kasali wonte wati baro fanande kenyale be jembe na obe fata basala laftal pour ya kalamta ko min ka finta bala na siyata malikunda ko tilitan anilul na doyata haputa la kidora kalola hapu balade finti fengola kala wala mi ko hanna kita tondi kilingol adole bar sai ako wo tondi kilingo nyin jolonta nan anatna senata masero jole mi ko ji koyo nata wara anatna fenta aya kotobo ama fenjeje iko ama balasta e ko ay sali madam min ka finti wo man na finti kotonge anyanta sallale atla wasaloni wala atna ko وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين سواء آدو جلون كيلين أناتنا نينجي كودال سنة تاما سيرو لناتا ورم تلفلا كونتو أياجي كو سنة تاما سيرو لناتا ولا مونترواتي كيلين ياجينك أياجي كو سنة تاما سيرو لناتا أكو أنينتي كولا أيسا لكاتو كو سنة تاما سيرو من أنا وياتا نكاتا سنة تال سين أكو ثم إن آوادها دمون أتياجي كو سنة تالي ووچو كونو anatana adadoje kotonge malon fo e ka famle bam muso yaaje ko ate seniyatale wala o seniya kola aye kule asaltal anatna aydo yi ko na jetana kotonge andu fana atala nyi wuccoñi wuccunding wutu sutum anatna ada seniyata maseroleje ayaje tilikili tilifula montro wata kili a seniyata o tumo atata yeku sama anatna fen ko yeleje kotonge ako tumo to nak nay ñi fen ko ñi yaaje kotonke tarakati salata abe salatu la je kotonke asaje ko kununta kuntutale fon salta kunu fo kana bi wuraro natna ado je kotonke aka ba fen ko salatu la je kotonke ay na ko ne ka je ko adole ya fam wo ado ñi sitenten nin tilifula saba anatna kuntu kotonke abe na salo fanan kontinele cili saba anatna adadoje fanan anatna salo fanan kuntula kotonke bar say ñing sen yamin ka bulam bulan ñoki ñing e ka jele ko niyatara ko musolo mi ala ko bula musolem akana je ko haatela idda bandale wonte wote de ma fansun kiti o ma fansun kiti wala
yes ya moyle wo tembo to be nyimbe kontilale bi aseniyatale sama e adoje bi asenata sama e adoje sen ya min beje anin fen ko ni ado min kana mbe adoñi min ka bulambala mbe wole kontila nay til tannilu lu soto saje ko sayin konto min mu ado to o bantale to min tuta jena kurangole malon fo ngam fa sene imam binana imam yes imam ngamira ustaz ka dame fo je koytale ko yelola bondo hapo ay wala anin yelola bondo wato anin hapo non wato wala mu sheko ya baraka wala mu nin yili so do ya ta si wati jelle ke mo so ba wala fata wati to parce que no mon tro wati non parce que no tilkilin parce que no tilfula tilisa bari ma wati lorun ka fa ko nyina ma adomandi wati tilkilin ma adomandi wati tilfula la adomandi wati musolla ala alo kinga kambale ha sai ba lon na nyaadi la do mon dimul lon na nyaadi la wala mun ko mi yelo min jite yo jude bawo hapo bola wala na danta yelo la tondi kilin la wala bote tala ta jon ko na tondi ta sinya kele wara min ke fambala tondi ta wala bala idi ya sute ko nyimu yelsi yelo la te ada be a wato la kono bote ta mari kan ta salo bula ni man na fendoje ye fanda da min na ajata warante koye mañum botana oto sa jiko ñi mais kam ko kasabe ba sañi oto sa ron koye seneyata ye ku yela alabatol be ke miñini ɗum bannamu rutanan kotek aya tara man e temo mantil tanni luulu si isa lon ko oto min nata foloto hani sañi wala mamba wala to mu rutana kono ñin dulango to imam ngambira ay karambundale isa muso jaya foy ko nta dalta kaje tili woro le ndalta kaje tili woro yenaje tili kilin tili fula akuntuta yayi ita ko manna tili woro ban folo andu yela bukanana woto jemu karambundati ha jele ka jele ko de nyanta je faham aladi kali na nsodro e kanyimbe mi fo abena alade mbela firin musol dale be yan fo kala bake de inshallah ka to ko nama seneya abe tolle bala e malon e ka salawat jamaatu jele allah lom bale yalo nyinin carte je ngami fote ne atara nun ko nyin ay adoje bi ayaje ko seneya tale asisani sama ayaje asalo kuntu ni o kunta fana sa fenke nyim bulam bala ko min kake jena akawalle kafo tili jelle kata adoleti ni wotilo la min konta yir kota ta fo til tang ni lulu asaje ko da ado bandale min tuta jena ko mu kurawale okay sayin ni ya tarako a wo muso nyin bula musole akana fo ko dal nga seni ami je dal te bota seni akilon kato ala ko seni aje lu saba ata kana fa ni ka fo ko be mu ku kilimolem kato ko yelo manjam fetema yelo manjam fa ado ni seni aje manjam fetema wala nako wadhalika kulluhu walakin dhalika kulluhu kadamin wahidin fil iddati wal istibra idda wala musomi alon ko ya bulale abe tarla iddo kon istibra wala musomi alon ko ma bulade imma qadile futo bang waran atele khulu okay imma bi faskhin aw bi khulu khulu wala minti ko atele afan kolom atata qadiya wo fanan lafta mol ya kalamuta mol kasi so ko do e de ngoy futuna fulo sambana ya banje ni ya banje ite alfa ma banno alfa bu ko futo banno so ko no alfa si futo sitno so ko no baraka ba ngata banno la nga fojan alfajo ma fa di muso fama ata banno la dinke fama abuka banno nin dinke lafta ni afama lafta pour futo e bang aka dingole ya mari na dingo sonta sabula ka te futo siti dingo e ma sitate o mo kela kalola ha fama o semeta te bulu na lafita aka dingole puskata ka futo nyin kola ate sama ka futo na fulu murundola barata fanga buka fo ngandi ngo tale dingo mo buka otano
kabri adi foy pareta ita tan la wala tan futo manke fe ya kuti jandi be di woninna fere ke yalo ibita mo jumalati jandi kani ni yani foy pareta ibuka tano serenga madina puriyata ni te ata sembo kan ya futu ndi e futu la futu kan abe jeno la Allahu akbar lafta e wolo ni te lafta ko e tama e ka samba qadiya qadi sajibe mun atana be banna na te aje ko tonya to nyanta ka banne wo tembo to imma qadiya bangni futu nyoma fulo mampare ka fe ka jafanya barata yalla ko accident de kanake kadde fasko ke laje ni aje ko nak abe je nyamba nak ke lafta la musola bare muso mi fo mantoro la te o kero lan nak muso sala futu na fulo murundi wala tina saibol be muso saibol be mi yalla ko futu le ba e kata kilaya kila safa ko fo aba ala na fulu kariba mun la ba ha o ta murundi do be je futu na fulo keta samato lete aka ko tala samato murundi do be je futu na fulo keta gadino ta ko ala gadino murundi o to kila le ka man kan ko faale ka o bang lafta e wolo ibnu umar afama kay ko yela muso bula ma fay ko ngela futu bande ntol kasi ka fo nga futu bande wonte wonte aya amare ibrahim alayhi salam aya dingole ya amare pour asala futu nyin bang ate fango ma fo ngela futu bande lafta pour mo le o kalamta kenneke ka ntol le kasi ka fo ngala futu bande wonte woti ani min ka fo ni man nyim bula ni kuntu biran duniya fula kunto ni na ya penke nak fem fel la taje tele dunota ka to ko ka bula dala sono ma bula no itele amantoro bulala amanda nga ferek nga wolo wala tan ka ni say ni atra ko qadile ya bang warang muso fele ala futuna fulo nyimurundi idda kuteje istibral wala mi ko naye kuru kilinje na botote salon ka bandale fenteje katu mi ya lon ko ya taraje prasi sino pour wujoñi mimbi kango di la ke wala pour kamurundi wo kewo ye wotale wala mi na fuloti kabin kewo ye wota nak say mimbe je lafta kalo fa kono nyi senata wara man senea wona ya ada kilinje rek salon ka pareta ba ko le foko istibral usas jenni bi tanten na nim lan kumata e yedda min foko aka kuntum musu kilin safo ko ntaga kuroje kar kilin ko no sinya fula kana wala kana koronto do okay nkoy ko fika bunda min ko leata ado sujudu saha miraso firo bunda nano wala ko leata fika ado musola ado miraso wala ketalati anin sujudu saha wala nyina sujudo o kola fana yana firo la bunda julaya si famin be julaya to julaya ngasanne nge wafile ngasanne atata fo sifa kebe fula Allahu akbar min be marché ko ne jellelo alman dema wala problème ndafala jira inshallah ni ala yandema ngatente nyin damoto say nyinem e kana mi foke wala mit ko hatta yabu dama bayna damaini ya moyle say nyin kuntum woni ako foni ada fulo nyin jam fatale wala nyinti ko ay adoje karola forodula tilinani akuntuta karota ta fo tiltan ani fula anatna ada doje e ko mu ada fulal mi yalo kay man kiliya til nani musoka adoje karo kono sinya fula nyaadi le mune ka wasabu min ka wasabu ku jamalen folo asikena e domoro min domota na la balwa na la yelo manta man ko sifintino je mi yalo ko da asi adoje a wato nyin mansi kato ay dole je karkilo asaje no sinya fula o mukili fula njango asikena benu sumu ya wato la kataba ka dunta kando la miyan ko kando nyin jawyatale ando fana yelo la bor nyanyi fana satna e adoje wo karkilo le kono ando anene adoje no baraba jala ko tonke okay sabanyango asikeno abeda hale wato le kono anatna dum do ko la mi yalon ko kandita bakele asi fenje no mi yalon ko dal do ko kola mani asi adoje kotonke wo be fana keta ku dole mi yalon ko dal o mo ada dole ci okay nani nyango asike na tamata kabrate tamata e klema min soto jana anati tanyi fatatale ado fana senaje wati la mi yalon ka mandali kaje nyimbe mu kule mi yalon ko al hawa kenya mumtaz nyimbe katina muso e adoje je nyami yalon ka mandali kaje je okay den atela soko na bejele nga adoje ay kuro ke fa pareta tilita nga natna adadoje o kari kilimo kono asafa ko bantenga kuro ke fam pareta le e ko ila adole yela mata
ila ado le elemade musola ado ka elemade ado le elemade nyin kawa ko bale beje asike no sungutu fulale wara musu fulale do be nu atela korda ko do fana be do korda ko ni be kafuta laran kilimala dola ado system kata dola ado kan ibe ka je nyola Allahu akbar ibe ka je nyola wo be mu kulet mi yalon ko aka sabati ada bu ngole ko okay idan ñin be mu kulet mi yalon ko nim muso ma o kalamuta asamira ko ñin keno ta ñadla andu tengan kule karo man fa nat naje ko tonke ñin be mu kulet mi yalon ko muso ñanta kalamta la ya lon ko ñin be mu sirro le mi yalon ko si fintino atela ado ko no barama kalamta walatna ko ni atara ni ko ni ada fulo jam fata ñotemale misla samanati ayamin aw asharati fa yakunu haydan mutanafan ni atara ko ni ado mi yalon ko ka balam balam e jam fata ñola fi atata fo tili seyle dunte tema wara tiltane dunte wodo ni nyindo tema akobe kala ada kutalete amanke ada kilimale wala ko temboto mo yani iba kontila e dawato le kono iba kontila istibrawato le kono ustaz min karo fila wudu ta nyin blanto muskila babe mbulu kari lori ngol mbuka kontolo musomi ya lonko ateka january february la konti masalan itiyaje ko nga ñin karo january la on the first ngan na kuroje la fo on the fourth akuntuta ima lon fo be karju mala kono no ñin kar lo lato wala mo luna calendar itata kote ke january la on the 14 inata kuru doje ñin kari flolu tema wala luna calendar miladi ane hijriya itama wol fatam fo solon inata kuroje wol kono kote ke alaje lafta ko kelne fole muso min kala ado lo nin karola kariwati kada nyanta kala muslimi yalo ka nyame batale yalla ko aka sabala ka murut ko ma dota asi saba asi kilin lafa tilikil lafa o dobe ta asi dasa tilikil nala fo ay ke musuti mi yalo ko nyanta kala muslimi yalo ka nyame tale wala ka lon ko de nka je wati kare de amman kan ko exactly lungo me kaminja anan tanala wo lungo la asi kena ya saba lun kilin dota la yelo kama na la yata kana sikeno aya sawndum kiling nyimbe mu kulet mi alon ka be muso le kono nyine atina muso ate le ka adoje bare karanna mi alon ko ay muso la ado karan wole ya lon ka tambi muso mi alon ka adoje mun kamma ka to ate ala ado dama ya wole lon karanna ada jama ya wole lon wala tane ma malik wa dobe jakata la faftata tema ka fala ko nyi woden sinyi musol nyininka musol be nyininka la ate kala muskile net ni lafta kawo istihsake foyeta yedo nyinin kamimbe kombojan yesam yeta kiyama fonga yedo nyinin ka yeta santo da men ko kandia ka fana yede fana nyinin ka isa lon ko tabiya nyinte keno la kelinti baraman ke ko komboja be nyinin ka le fen kilin wala naka da sun karo ko ne se doja ya fe ko samanta da sunna kar saman be na kuro jara nyimbe mu kulle bar amanyan ka je ko dal te sunna nyanta sunna le ni yaje yate wala tana hanni min tamalale ala ko ibe sunnale ni finite be tamala na ko tumole sina fen ko nyinte kat ni te ko nte sunna to nyale samala benal bar wadi jamal ha asika na ta fotile bayana muna ne do moro ke ni nyin kay ba fono la eta fono la yes abaraka ngamuru imam kan imam ni la mo fubbi diamo siada ku kile wala mo rek musolla ado wala fanyami la karam balam jatolu man kilin ñami la jatolu fanan muqawama man kilin ñami qatina la kankul ka al hawal fana ni la nafsiya ajere wato do yi ni ko yani media wato do bi ko ma fa ñami sasa ni kenna sun karo fanan ka jamal jakati sinya fa sun karo ko jamal ga ni karo ko tum wala ni sun karo nat so alhamdulillah bi hakalo tulamin to ron wala mun wato ti sai ko ngata min faraja ana jenya ha nin ayata ni yelo tay yelo je fo atata ila kaje wato min no wato tambi na ka be tambi la wala don yelo cross ni han say wayel kilo wala ina bitala la ko til tannilu ninga ta ka be tambila tannilu lo la don ko sa sala be ta lo tano do bare si ku ye sali yesu dino la karola
ko la ye fan jibe la tan ni bor ke so fanan ka ke kam so na ku bondi no kan bor ke so min pour kana ko no soto jabata kam so la ku ro fane kati ne ka yelo bo nyami sibi kunu buka bonnu wonya yelo la kimya ka siya ana ala wato fanan ka jamfa ka wato min ke ba to bor ke so fermo fen ko sabu ba fole ko jamfa wala ka kama na abaraka bake oustaz Jeju be murlane kan kote ke ni ñinin kar kilimoto hani say ni kitabo ñin se tenten abe mi tandi kan na jitu abe min na je say ako ومن تمادى بها دم بلغت 15 يوما ثم هي مستحاضة طيب ساي جان لفتا فنان يا كلامتا كما على كو دينو تيمتا في من تو اكوما كلا صلى الله عليه وسلم اتلا جمانو musu saba mi ye lon ko e be denta fakiline la ala ye jarabi ñin kuraŋo la a kanan fo mustahada bari nak ila jarabo ñi manke kilineti hamnatu bintu jahshin zainab bintu jahshin fatima bintu jahsh isabol kono do beje anene yala ado long atata fameta ñin kuraŋo ya boy aya lon ko kare o kare mi fonu jam kare o kare askeno tili woro nka walaje a folodula kataba kanat naje dal ala ateka kuro ka buka senea do beje kabin ate ado commencé ka je lungo men anene man senea Allahu akbar okay do beje al ado lonnu baranat nanyina yelo min kana fana manna bonyoto no say be ñin sabo soto say ñin be e be ñin sabo soto ni aje ko ñin be keta pour sa fono musomi alon ka bente kilin ada sabo kono ñin kenya sabo kono asalo mo ne mala kitiyoti wala tinna ngoy ko ñinin karo wala ko mata ni muso fe ya soto ya tay ñinin karo ñi musol be kana e kila ñinin ka sallallahu alaihi wasallam do kay konte nte ka ado je baram ka seniyade akay ko inna dama hayde aswadun yuraf ako ada yelode omo ada yelole mi alon ka fintale anno fana atektale a sero ka jawyal ni e woje yan ko adol atano manke adote woyata le katumo mayezati woyala ado nyin fatam pansiten do nata akay ko min ka finta be si fakili nyaadilum ako min kana asiyata anda be keta kenya kilima le kono kabra keta kenya kilima le kono ma kalamta no munem adote mum manka adote sai wo musu si fanye kawale foko atebe ado taala afulan wala yelo fenko tilo kontole muna ne yo hikma nyinta no wala foy ko musu fulo waran sungutu fulo ni denta ko bun kilima la isaje ko dola ado ka sabana anindo ka kanyan e ka ado je nyola wala ne ko madama nyindo kabra te ado kuma se kaje anene malon ateka sene yake mintole asene yaka dam mintole ko sai abaji bela fulamol atembe nyol mi alon ko fulamol lem ela jata ken afanan kanyantale wo katili jelle soto akatilo mi soto nak asata wala nyama afanan sa muta ko nyin katilo mi soto fanan be wala kontila ko wala be kalantela adote to min tuta je nak yelo nata yelo man nan kaje kon senatal wo mum molati mi alon ko kat continue kaje don continue kaje anda may yelo bo ñoo ha sa nyin don ni atroka mawo soto fereng abe mu nekela atebe lu ngolle kontira be lu ngolle tombo ndakaro kon e manin karo lota mbajala ko tillulu folol mbewo kontila ko muntela adoleti akata adoleti amanke adoti atebe o taala alala koto dal nyimuntela adalungoleti ya fam ni woti lulo nyin tambita nak asalon ko atebe kondale konte be seniya musol kontole kono ko mi yalon ka seniyatale amma na bali kula abe sallale abe sunna na furda ke ma fa na solata nak abe afan senna nak anake may nyosoto malo fo ngami fo dal ali afam na seniyata bula imam ya senni ko to abaraka hansa imam ndele nga je moy nyola ustaz ye musol la taladula saba fo jam mi yalon ka kumayata dobe la moy rola asikelo am kilintu nyul kono la alma alay yam fo ken misilme a diyata baake kaatu mu jawabi ni aje seko ya fayin ko ma ko
dino bira timmata abele timmata ñinti ko misali jama bi jire ay molle soto ni ñin dino folo bla pour que molu karandala min ya lon ko wolle bina won kola ni mu sifa lati ka musulu tala da sabo to min kola muso bonda kono mi ya lon ko wota maruf o man bata soto ya lon na kadati wati jumale aka ba wati jumale bari ñi musolu sayi ñin dolu bebe kurantola kontola kono musol la muy denta min na wala muy nti ñin do la yelo ko kuntu yo bari ñin do de ate janni ñim ba soxla aya tara nun aya lon na ka dati wati jumale aka daw wati jumale ay yelo ñim fanana ko la non saate ko la non ne ay yelo la na ñalo ay yelo la na wato no sai wo ba yelo le juyo wala bata kal ila kam sallallahu alaihi wasallam ni le yil so ya nyati lin na salul bula na wato tambita yeku yesale to nyindo be dum walla kono o kumu dum ko tole e kamal li boy ke ala no man ko lu bo nyoto yelo ko lan tay aka dati wati jumale aka ba wati jumale wala moto mi ya lon ka funyo juye parce que no ani mi mo bakilin fakilindi parce que no ani mi mo ke kilindi haje la parce que no ani mi belare la rakile hada atri mo bakilin fakilin warante mo mo ki ka funyo ma bala bam mo yaje so bari sa tar ko se ko dam fiti kuma ta talla jata kende abe mo kilin abi suman na wala ni wasita lummin afana yesi na wulta lummin ka sali afana yul ka sali ñindo mi ye lon ko ala yelo fana mu continue yelo le ti baraman a ñinata sayate meta kono baranata ñina parce que no bawo mo kadar ko kono be para yana ñina o be ka soto no yo wonñino kammala ata fana mba bi bela le yelo ñi na tara bo ñoto yili soni yelo ni ñindo وكيلا كم صلى الله عليه وسلم دم الحيض يسيلهم يلو في مناتي دا نورو فتيا تبات so sai yo karandile mun namu fen ko nyinti akilo sibula salon ko tonya tarunu wala nya sai ke no na ta wati min mari sala salo londi no boda je ko ay sala imam nim law ko musa misal no yele sala walla ben kendo yemin kanata ya yelo bonta fa jamulun tati yalla wo dol ka finna ka wulele fa fi mulun fu mo sen yelo misan ko ka simbira because yelo ni ada ka bor jelo ba ko ni vendo ni banko ka jelo susu abuka yelo ni ka yi jelo susu yelo bala yelo kitikito e to banko ka yelo min ka tikiti banko bala aka fi mulun yirsi yelo ka fin yajila atani yele kota manki clear isera nyato no afindi nyato ni yele kota manki okay inshallah abaraka ba usa jejo ngana ko lafta min na fanan pour jannin kana tentenjele kenyale beje mi yalon ko umatiya musole mi yalon ko nyin kumos nyin kusifa fanan saybo la karola fana ay ku jama kalamta je katu kay nyin karo sendi je bakene أتلك أفكو كنا لا نرى القدرة والسفرة بعد طهر شيء نينكم وأكمات فرمسولي وكلام قدرة نسفرة ولن من كويلو دورين ولا أكادونيا دي له ني أجيب أكلف لك لكم يلو ولا أكلف لك لكم في ولا نعمل كافونيا ولا طيب كاتو منك كان ولا أيلو نين نافنديدا وماتيا كو مسو نينتي كلام دال ني أترا كو مسو نين adalta kala adoje tililul a ñi yelo sifa duuriŋo ñiŋ jewo tilulo konto kono adole yelo duuriŋo mi yalon ko ala flaka la ko fiyolem ay ke ko yaje fiido be je mi yalon ko dal na ka boka ani yelo le kana aman koy aman wul wo ako ni atara nun ko ayaje ala ada wato le kono adole amma nata ta fay ala je ko dal ala senya lungol be ala aado lungol be banta adunta senya wato le kono ako manke aadoti mun kamma
kaatu ko o jiikoyo min ka finti mi katama se ko muso sa nga seneyata le wolle finta barani ele tole tuta je nak wolle ñamita wala tan kaaje ko aka lafta ko fiyole barate mo seneyalete malon fo musol ba fa tan sa misal min nono ko eta nyawnya ni duwa to da kono say nono siyata nyawnya fo se duwa la to do wolle keta kaatu ñin koyo min kana min kayta ni ko seneyata le ka barate le lungo banta fereng ay fenete je wala atna ko wala ya durindi do manding wala atna ko baada tuhri she muka wo muta ko mu kuleti amma qabla tuhri amu adoleti inshallah ya jele ñine atna ñi muku molati mi ala ko anyanta fere kala pour museo kalamta musol si hakilo to ñede katu isafa ko munanal kanyum ko mo wefo ale wolo nyaadile karangole amanke ñinti ko fenkole man tan lafta to manke ni musole afo a ñew musole afo den ibaje la ko ñimbe mukulet mi alon ko ayo jita ke wala kan bara fana min beje fana musole ay tambi aman ka ñintu ka mal bala bara laftan tol besi dino ñin karanga faam ni musole o kalam tambula kanyantale sa ni atara ko muso ñinga min fote ko musabo ñing mi alon ka ka kuro jabu ke senia ay je ko te ka kuro je konnes la man senia ado la fintinya ñi wote yelo la fintinya ñi wote mboto nak ikasiya ñotile do be jala ado aman seniyade bal min ka finta man siya bake wo tembo ta tebe silale salawate o salawat nasita akado nyongona fanto poto e seljo mutayna barat seljo mutala ka salobato e seljo mutayna nate be salo kono fen jolon tawto nak amala salo tinya amala seljo tinya fo jannate ba seljo ni pare la wato men fo jannal pare la salo la waran ay seljo mutamin kamma ni ato ka muta pour tawafo la anyanta tawafo ban hani fa la rakate tawafo be ke fa pareta jandi ma fa la kala seljo ni espayatale ya fam dal wo seljo ni ka espayale adama o mankeno seljo ni babul tay sa ni atara ko muso nyin atede min ka finta bala ka siya bake nyindo ngami fo mi ala ko min ka finta man siya nyindo min ka finta bala siya ta bakele abe mun kala wo tembo tonko ate min ka finta bala kila ko muso e ko dal e nyanta fere kana ke fenta ye fan topoto e je siti kende ke pour la fano kanano bare min betata wala nyenti ko nin salawato sita isi kunole kuro mi ala ko senia kole yena e saloke amma ni atara ka siyata baka be batan lale waran sumi ata be batan lale wotuma kay ko asika fundiroke nin sal fana sita asadu kundi fona lansar folo dunta nak ayta ye ku ay folo be kafo fenke kilimala wati kilimala bare selji kilimo nyi nay wo muta asalo kero sal fana na lansar wala okay natata fo fitro fana sita ka wo dukundile foni sa fo dunta ye ku kotonke senya kolem ay namurna ay fulo fana kafo ni fefe pinta be salo la wato mena o mala salo tinya ala seljo fana ma SPA jannati be banna pare la salo la wato mena o ko la seljo sina SPA ni ko sene ko wala mi ka abe kula manke janabo ti mi alon ko dal janabo le bala baraka fan topoto pour ka sene ha den ibaje la ko wo muso mi alon ko ka ado je wo je nya sifala nyinem kito ti mi alon ko nyanta min kala bare a nyanta sallale lafta pour muso le akalam tako ado mi alon ko abuka kuntu amma muso bali salola watile bala ni wo sita salon ko sayinde nyantam fanjela ko be ado le kono ni wo tambita nyanta jela le ko ado bantale wato nyinga wole fo muso ni atra ko akala e yelo nying akaje ko sifa fulale kana sifa fulo mi alon ka tikta jawyate la finta ni wona ta salon ko ado le ayara salo be tuje madama o ka falin ni atata fo tili tanni lulo kola aya joka falintale asaje ko tilta lulo be mu ado leti millata kan kabira falinta wato menna asaje ko wolem fenkoti wolem kurangoti adolem ayaje tilifula nak afalinta woto tilifulolem adoti wodo mi falinta o manke adota asaje ko dal kurango bande kurango lebe kere asina fenke wo kurango ni nata ta fa kuntuta fereng amma naje ko to ya jara fa kunta fer wotuma be janabo abe kula janabo bare kura kamin kenu wo mo senaleti ka fan senende bar nata ta fo ado kunta fereng wotuma be ne kula janabo la jandi benat stente na batu imam be senende nana imam be senende la lambe dana because minata la dami do jema fan sum mawdu do re mbo bula la follo ko ndala imam inshallah ni alay wato dinna ay dami ma je ko mata bake yeccodiro ke jela wala mo ko nyente fo ko fana fo mu janaba ku nyalati bang fo mun danko don ko le pour la bala jaati senea mu jela senende tan ko bala jaato la senea le mu
kaatu yeloo la mi niŋ feŋ na be baluuri miŋ ye a loŋ ko a maroo maŋ diya so a ñiñaata pour ye baloo be kuu bari a maŋ ke janaba kuuti a maŋ ke yilisi kuuti a maŋ ke bari miŋ ye la fenko aadoo kontoo lo niŋ wo banta i be feŋko kuu la